Et même sa compréhension d'anglais n'est pas assez avancée. Even her comprehension in English is not advanced Alors, pour yet. qu'elle ne soit pas isolée, comme elle est aussi une fille de Dieu, But she's also a daughter of God. Elle est aussi notre sœur, She's our sister as well, parce qu'elle a cru aussi à cet évangile. because she believes in this teaching. Donc, c'est pour cela, comme elle est là, That's why, because she is here, donc, nous prions que Dieu nous fasse grâce. we pray that God gives her the grace. Et malgré que nous parlons un français malade, vraiment, And because I'm speaking French, parce qu'il y a assez longtemps, because it's been time, donc ça sera un peu difficile, mais que it will le be a Seigneur nous little fasse bit, grâce. it will be a little bit difficult. We ask God to give us the Donc, grace. par la grâce de Dieu, je ferai de mon mieux. By the grace of God, I'll do what I can. Donc, il y a des fois, je parlerai en lingala. There will be a time I'll speak in Lingala, Et j'essaierai aussi de parler en français and I also get time to speak in pour French la bonne compréhension. for the good comprehension. Alors, laisse que le Seigneur bénisse chacun de nous. And may the Lord bless each and every individual. Alors, nakasi bozo kama voix nangai. I believe you can hear my voice clearly. Donc, je suis un peu ému. Donc, Marie me a moqué. I've got a bit of a cold C'était comme ça que la makasi lobby. since yesterday, Mais en tout cas, cela and ne because va of pas nous that, empêcher de partager la parole du Seigneur. but it's not going to let me to stop praising, stop preaching away with you all. Alors, ça dit, ils ont une exhortation quand moqué ton sur la lelo. There's a little exhortation that we'll speak about today. Oyo ekozala malamu pour la pour nangai. That'll be good for you and I. Alors, cette exhortation est basée dans le livre de la première roi, It is based on 1 King, chapitre 6, chapter 6, versets 21 à 22. verse 21 to 22. Donc, peut-être que nous appelons Moulaïté, je ne sais pas, nous appelons Moulaïté. I believe today I won't be long, I don't know why, Et que c'est ma yomega aussi porter ma penalelo. but today I'm asking for your support. Rabbi na livre de la première roi, I believe in the 1 King, chapitre 6, chapter 6, versets 21 à 22. verse 21 and 22. Frère, on m'a dit que cela nous a fait Amen. donc, comme la guerre. Just understand Donc, that. et ça, là, ma fille, ça va prophète. The son of the prophets, Il faut que nous appelions Moussakoli. we should really say something Que that l'homme de Dieu, the man of God, la place que nous laissons est devenue serrée. La place qu'on voit à Moukier. it's like a small thing. Les autres, c'est la photo, nous avons pisé à maman, nous avons That means it's time for us to seek a bigger place. et surtout que moi, il pèse. And because the sun is coming, Alors, tout tangi, je lis au nom de Jésus. I read in Jesus' name. Il couvrit d'or pur l'intérieur de la maison et il fit passer le voile dans ses chaînettes d'or devant le sanctuaire qu'il couvrit d'or. The inside of the temple was covered with gold, and gold chains were placed across the entrance of the inner room, which was also covered with gold. Il couvrit d'or toute la maison, toute entière, et il couvrit d'or tout l'autel qui était devant le sanctuaire. The whole interior of the temple was covered with gold, as well as the altar in the most holy place. 2 Chroniques, chapitre 3, 2 Chronicles chapter 3, nous commençons au 3e verset, we start with the 3rd verse, puis nous descendons, and we'll go down, et nous allons sauter jusqu'à 6 à 7. and we go up to 6 and 7. Voici sur les fondements, Salomon bâtit la maison de Dieu. Chapter 3, starting from verse 3. Voici sur lequel fondement Salomon bâtit la maison de Dieu. La longueur en coudées de l'ancienne mesure était de 60 coudées, la largeur de 20 coudées. The temple which King Solomon built was 27 meters long and 9 meters wide. Le portique sur le devant avait 20 coudées de longueur, répondant à la largeur de la maison, et 120 de hauteur. Salomon les couvrit intérieurement d'or pur. Verse 40.
The entrance room was the full width of the temple, 9 meters, and was 54 meters high. Il revêtit de bois de cyprès la ronde maison, la couvrit d'or pur, et y fit sculpter de palmes et de chênettes. The main room was The main room was paneled with cedar and overlaid with fine gold, in which were worked designs of palm trees and chain patterns. Il couvrit la maison de pierres précieuses comme ornement, et l'or était de l'or de Parvaïm. The king decorated the temple with beautiful precious stones and with gold imported from the land of Parvaim. Il couvrit d'or la maison, les poutres, les seuils, les parois et les battants des portes, et il fit sculpter le chérubin sur les parois. He used gold to overlay the temple walls, the rafters, the thresholds, and the doors. On the walls, the works carved designs of winged creatures. Donc, c'est que l'exhortation à sur ces temples. So our exhortation today is according to the temple. Donc, les temples que Salomon avait bâtis à l'honneur de l'Éternel. So it's the temple that King Solomon built here for the glory of God. Alors, quand Salomon a construit le temple, Before he started to construct this temple, l'idée ne venait pas de Salomon. The idea didn't come from him only. It didn't just come from him only. Mais l'idée est venue de son père David. But the idea came from his father David. David, quand Dieu lui a fait grâce, when God did grace into David's life, étant devenu roi, and for him to become king, Dieu l'a béni. And God blessed. Alors David avait remarqué que il vivait dans le palais royal. And when he realized living in the royal palace, mais comprenez que l'arche de l'Éternel est qui est pour dater. But he understood that the ark of the place was him to live. Or, il semblait que l'arche de l'Éternel représentait Dieu lui-même. And the ark represented God himself. Donc quand nous disons l'arche de l'Éternel, when we say the ark of God, c'était la représentation de Dieu au milieu de son peuple. That is representing God in front of his people. Il y a un moment où on Samuel. If you read the book of Samuel, when they went into the battle, the Bible says, quand les Philistins étaient plus forts que Israël, when the Philistines were stronger than the Israelites, c'est-à-dire quand les Philistins étaient vainqueurs, when they were much more stronger, mais Israël basala kinini. But what did they do? They said, let's call the ark of God into us. If the ark of God is into us, that means we will win the battle. Ils étaient très sûrs qu'avec la présence de l'arche, they were honored with the presence of the ark, que la victoire était certaine. And the victory was certain. Mais malheur à eux, pourquoi? Parce que ce jour-là, because on that day, he had to bring a new teaching to Israel. Malgré la présence de l'arche, but because of the presence of the ark, when the ark was coming, the Israelites still were happy and celebrating. That's why, beloved in the Lord, where there is the ark, where is the presence of the ark of God, they didn't go in silence. They would not be in mais les gens poussent des cris de joie. But we were mais les gens crient toujours. Will be always. Mais les gens dansent. They would dance. Les gens chantent. They would sing. C'est que pas arche en homme ezali. That's what the ark of God was. It wants you to praise God. It wants you to praise the Lord. Because the presence of the ark is where we are. La Bible dit, the Bible says, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. And be against his enemies. That's why you come here. Dès que tu entres, the way you enter, il faut déjà prendre une attitude. You need an action that will make you worship the Lord. God bless the beloved brothers and sisters. You can see that we really praise God. It didn't push anyone. But it came from each everyone's heart. Because the ark was in us. And that's what made difference. Pour eux, Dieu était avec eux. Because God was with mais them. Pour nous, la différence, c'est quoi? But the difference Dieu n'est pas seulement avec nous, mais Dieu est en nous. En réalité, Dieu nous a fait sa demeure. God does all. Dieu n'est pas partout. God is not everywhere. Il
That's what we'll speak about Dieu today. n'est pas partout. God is not always Donc, everywhere. pour trouver Dieu, il faut le chercher. To seek God, you need Pour to le search chercher, il Him. faut connaître sa demeure. You need to understand Puis que Him. Dieu a sa demeure. He is God. Pourquoi il y a un temps Because there's one que time Dieu déambulait. that God was going round. He was going round and round. He didn't have a house, but he was walking around. He did not read. God is saying, the wolves, Ils ont des they were on their own ground. Ils ont des nids. Mais le Fils de l'homme But the n'a Son of pas où God, reposer. he wasn't just resting. C'est que malgré la présence de tous les prophètes, Because of the presence of all the malgré prophets, tous les sacrificateurs, all the high priests, même quand Jésus était venu, men went marchant came. ici sur les Jérusalem, Dieu n'est pas. God was in a house. Dieu n'a pas encore trouvé le repos. God didn't seek peace. Mais aujourd'hui, But Dieu n'est today- pas partout. But God is not everywhere. Donc il faut le chercher là où il peut se trouver. You need to seek where he'll be Dieu found. se trouve où? God is seeked where? Alors, David avait la pensée David had a thinking de construire un temple pour le Seigneur. to construct a building for the Lord. Mais Nzamba a dit le prophète. But God sent him a prophet. David, tu es un homme de sang. David, you're a son. Donc ce n'est pas lui que tu me bâtiras la maison. It's not you that can construct the building. Nzamba considère cela même comme sa propre maison. God had his conscience to build the Ah mais building. c'est pas toi qui me bâtira la maison. He will make the building. Mais ça n'est pas moi dans la yomoko. But it's only your own son. C'est que nous disons et nous répétons. So we repeat and repeat. Le père ne bâtit pas la maison. The father didn't build the house. Le père conçoit l'idée, He had an idea. conçoit le projet. He had a Et project. il fait des préparatifs. And he made Mais il preparation. donne toutes les responsabilités au fils. But he gave all the responsibility to his son. C'est que papa est sur ici. The father gets a En thinking. bongisi mo matériel il y a surtout. He makes all the Mais il y a material. une à côté. But he wasn't going to Il do prend it. la He responsabilité. gave responsibility Il y a to côté mandaku. build the Il y a house. côté misandaku. To stand the house. Akusa papa ya mwana. He gave it to C'est que son. makambo nyonso yoko papa ya Nzambe. That means everything says Kwa sababu ya you mwana. you get through a child. C'est pourquoi malheur aux This is gens why- qui ne croient pas au Jésus. It's sad to those who don't believe in Malgré à Jesus. ceux qui disent que non, il est seulement comme tous les prophètes. He is just like all amongst all Mais nous prophets. disons, nous But we répétons, say il we est le repeat. prophète, oui. He's Mais prophet, il est yes. plus qu'un prophète. But he's more than a prophet. Il est le fils de Dieu, oui. He's the son Mais of il est God. le fils de Dieu. He is the son Parce of qu'il est God. le Dieu lui-même. Because he's the God himself. Salomon, David a eu l'idée David was there de construire le temple. to construct Mais a Dieu lui temple. dira, But God mais ça ne said, sera pas toi, but it's not you, mais ce sera ton fils. but it will be your son. Salomon. Solomon. Alors, David, comme un bon père, David, like a good il fait father, tous les préparatifs. did all the preparations. Frère bien-aimé, le Dieu que nous prions, The God that we il est pray, un Dieu merveilleux. he's the marvelous Papa God, moko malamu. a good father. Et ça, papa moko ta kolingo lokola Nzambe. There is no Ouais, other good pourquoi? father like God. Dieu prépare tout avant toi. God prepared you before you. Dieu prépare tout avant toi. God prepared you before yourself. Dieu savait qu'il devait former Adam. God knew he was going to create Il savait qu'il Adam. devait créer Adam. To create Il avait Adam. aussi dans sa pensée. But he had in his L'homme que thinking, j'ai formé, il doit habiter où? the man Il that va had manger formed, quoi? where will he live? Donc, avant que la mutu. Before he created someone, he made something where they will live, where they will eat. What a good father we have. So what is disturbing you that he doesn't know about? Donc David a dit que c'est vrai, papa, nous avons dit que ça m'a été. He said, yeah, God is not me, Mais et ça, moi, mon fils. but it's my son. La combat Salomon. In the name of Solomon. Donc ça sera Salomon qui construira le temple de l'Éternel. So he's constructing the temple of God. Or, une chose que David a fait, There was one thing that David ça dit, did. il a fait des préparatifs. He did a preparation. Azuba matériel, He got the materials. abongisi, He fixed it pour être Salomon quand on a un for Solomon to create a house. non seulement le matériel, Not just the materials. Azu a PCP conseil, He gave him advice, qui est le plan de Dieu. which is the plan of Donc God. c'est que quand Salomon viendra pour construire le temple, When Solomon came to construct the Salomon ne temple, peut pas construire le temple selon sa propre façon, he didn't do it just his own way, selon sa propre manière, or it's by selon behavior, son propre plan. by his plan. C'est que le temple que Salomon va construire. That means the Buddha was Plan na yango constructed. kuta pona yete. The plan didn't come from Papa ne him. muta kopesa yango. The father was going to give it to him. Mwana na yemo ko sele lokote. Because he started to have Aso nothing. akose po ya nani?
mobali, He oyo gave papa food zo from pesa ye. what the father is giving Na to him. plan, The plan na ba matériel. and the Na material. wa comprendre boye. Understand Ba it? matériel oyo David akangisaki. The material En David réalité put together. ezalaka nde bato. In reality, it's people Po batonga temple. to construct it. Ozola prière ya Yesu te. You know the prayer of Jesus. Papa ba oyo bazalaki ya But yo. with those who were Yo yours, bazali nini? you did Opesi na what? bango. You gave them to C'est que me. le fils lui-même n'a rien. That means the son Il had nous nothing. reçoit tout du Père. He did everything. Yanda ouye, j'ai fait toutes choses selon ta volonté. I will do everything C'est according que to your même le will. temps que je bâtirai la maison, And I'll ça ne live. sera pas mon propre poids, It was not my plan. mais cela vient du Père. But it came from God. Même les matériaux. Even materials. Frère, okoye pa ya okoyamba Yesu te soki nzambe moko abenga yo te. You will not accept this if He called you. Évangile oyo ovandi awa. The teaching you're Oyo sitting te bango on. mpe bazokoya yango. You can teach someone Mais that yo you te reject moko it. ovandi awa. But as you're Ezala sitting there, makasi na yo te. it's not by your own strength. Akosala nzambe eza yebaki yo. God knew you. Abongisaki yo mpona He makambo planned oyo. it for this Yango, thing. tant que bazokoya yango. That was their Mais rejected. oyo eza banourriture na biso. But it's C'est our ça que food. nous avons entendu de No, longtemps. we have said for a long time. Frère, on va ça la passe c'est quoi? What is making me pine? What is what? Au lieu de donner au peuple de Dieu la chose qu'il faut. Instead of giving what the people of God need, Mais bah, on peut s'appeler le loco, tu vas l'inviter. but they give me something that they don't want. On peut se le comme on a une illustration. Let me give you illustration. Moutazana katanzala. Someone is hungry. Ala posa kolia. They want to eat. Donne la nourriture. But give them the food. Moi aussi photo et biloko zotali ça You y est. get a photo of it and you're showing it to them. Tala biloko na photo. Look at the Comment ça picture, semble? how it's Et looking. aussi ça tala na yete. It will not finish their On hunger. donne la nourriture. What is food? Aujourd'hui, bah, après ça biso ba photo mais ba opte biso nourriture était. Today they're giving us Ya pictures moni ba of tala food. ba te dosi la This tête. is why people are not Ya moni working. que l'église mais ba ko changer te. They're not going to, they're not Frère, changing. Adam n'a pas perdu la religion. I think Aujourd'hui, on nous donne la religion. Today, Les gens vont faire sur religion. they're giving us religion. Salaboye. Do this. Wangama boye. Do this. On dirait dans la makasi na yo. As if it's your own strength. Et makambo ya nzambe nous disons et nous répétons. The things of God Ce we n'est pas can par repeat. nos propres efforts. It was about your Mais c'est par la effort. grâce du Seigneur. But it's by the grace of the Lord. Donc, David a tout préparé. David prepared everything Et le matériel. and the material Et le plan. and the plan. Mais il a encore fait quelque chose. But he did something again. Il a prié pour son fils. He prayed for his son. Abondeli pona He Salomon. prayed for Solomon. Que nzambe Oh God, na yebi ke mwana oyo ndolo biki mwana nde akotokola temple. I know that this child will build you a temple. Eloko na osenga pa na yo. But what I'm asking from you, Donne-lui la sagesse. give him the intelligence and the wisdom C'est que pour bâtir les temples, to construct the building. Salomon avait besoin de la sagesse. Solomon needed the wisdom. Sans la sagesse, Without maintenant wisdom, dans la bâtie, it will not be il y a un constructed. proverbe elobaka boye. Proverbs says, L'homme sage bâtit. Mais c'est quoi le problème c'est quoi? the problem is what? J'ai compris, oui, on peut Yes, aussi I understand. exhorter. We can also exhort. Mais c'est quoi le malin c'est quoi? Ba maman mingi bazo ba version yo. Many women use this Ba papa verse. faisons ba conférence ya ba maman. They're speaking of conference or Ba maman mother. surtout boya conférence ya ba maman. Come to mother's conference. Proverbe lobby. Proverbs La says, femme est sage, il bâtira sa propre maison. Quelle est cette femme sage qui bâtit la maison? which women said to do that? Pourquoi pour bâtir la maison, il faut avoir la sagesse. You need wisdom for it to Mais happen. c'est-à-dire seulement une femme hein, It's sage qui bâtit sa A maison. wisdom wife. Mais qui est cette femme qui bâtit sa maison? But which Ouais, one? mais là, maman, il y a une autre boye. It's not the Loin one de là. out of the way. Ah, mais Dieu, donne-lui la He sagesse. said, God, give him the Donc, c'est wisdom que pour bâtir la maison, to construct the pour building, bâtir le temple de Dieu, to get the temple of il a God. fallu que Salomon ait la sagesse. It was for Solomon to get wisdom. Or que la sagesse que Salomon avait besoin, The wisdom that Solomon ce n'est pas needed la sagesse qui vient des hommes. is not the wisdom Ce n'est of pas God. une sagesse terrestre. It's not just the Mais ça intellect. devait être une sagesse qui vient de Dieu. The wisdom that comes from the Lord. Une sagesse céleste. Donc, une sagesse qui vient de Dieu. There's the wisdom that comes from the Lord. Parce que selon le livre à Jacques, Because through of James, Bible no bakaboye, the Bible et says, la... Non, mais it's open, man. I'm too fast, I Yeah, think. it is. Yeah, just go a little bit slow. Okay, so let me slow down. So I'm too fast, sorry. So let me try to cool down, to calm down. Drink water. Yeah, drink water. Merci.
It's like there's something you want to talk about. You want to come out. But I've forgotten that there are people next to me. They need to take them slowly. But as long as you know me well. Donc il fallait qu'il sagesse ce de paix ensemble. It was only for the wisdom that comes from God. Parce que selon notre frère Jacques, Because for our brother James, he says, que la sagesse de la terre, give the wisdom of the earth. est charnelle, It is there. est terrestre, It is at the ground. est diabolique. And also Maintenant est-ce que sagesse ensemble, the wisdom of God n'est pas ça pacifique, c'est un kimia. is good, but it's good of peace. Donc c'est que la sagesse que Salomon a besoin, That Solomon needed, c'était la sagesse de Dieu. it is the wisdom of God. Or que pour que les For us to go quickly, pour que Salomon comme sage. for Solomon to be wisdom, Salomon when he was walking in the world like this, he didn't have wisdom. Selon 1 Roi chapitre 2. So 1 King, Pour Salomon comme sage, for Solomon to have wisdom, fallait qu'il aille la pongi. needed to sleep. Ya motanga la pongi. And when he slept, Nzamba yena butu. God came in the evening. Salomon, Solomon, demande-moi ce que tu veux. show me ask me, need me what you want, Je vais l'accorder. and it will be accomplished. Motanga le bembra nzambe oyo abimeli yo. Like God came to you. Senganga oyo lingi. Ask me what you want. Makambo to bakapa Salomon esalama na boyete It didn't happen esalama na like this, butu. but it happened at Salomon night. so alali. When Solomon was sleeping, Nzamba yele. God came to him. Abio nzambe. He said, "Oh God, Loko na senga pa na yo. what I'm asking to you, Pesa ngai sagesse. give me the wisdom Ona okamba libota na yo. to lead your way." C'est que sagesse ce qui Salomon alali te. If he didn't sleep, A vous appelle sagesse te. he would not had no wisdom at all. C'est que Salomon pas comme sage. For him to have the wisdom, Fallait qu'il ala la liboso. needed to sleep, Pasa nini? to, Ala muka. to wake up. Ne yango akomaki sage. And through them two ways, that's how he had the wisdom. N'est-ce qu'à partir il y a un roi chapitre 6 From 1 Kings chapter 6 et puis 2 Chroniques chapitre 3, to Chronicles chapter 3, Salomon il a commencé à bâtir le temple. he started preparing to build the temple. En tant que temple comme étant la demeure de Dieu. He is building a temple according to God. Et si quand arche nzambe kozala, For when the ark of God was going to mais si be, quand yo gloire nzambe kozala. when the glory of God was going to be, Yo mon même temps à ce temple. when he constructed the temple, Ah ça la prière koloba boye. he's doing a prayer like this. Oh Dieu. Oh God, Quand ton peuple sera dans le malheur, when your people are going through bad ways, que ce soit atteint par la maladie, through health, que ce soit par la peste, through pests, ceux qui toutes sortes de maladies que le if bateau. any sort of illness go through Mais them, ceux qui va continuer à ndako, if they come into this house, quand ils prient when they dans pray cette maison, in this house, Zambe yoka bango. God, you listen to C'est them. que pour que Dieu puisse exaucer ta prière, For God to exalt the prière prayer, est ça magalibani à temple. the prayer that happened La at the temple, prière doit se passer au-dedans du temple. the prayer had to happen in the temple. Et quand on dit voyez, And he said this, même ils sont dans un pays étranger, maybe even if they're in another en country, captivité. in a captivity, Mais s'ils tournent leur regard but if they turn in your way, vers la ville through the village et le temple, and the temple, s'ils prient, when they pray, exauce du ciel. C'est-à-dire, exalt attends, their level. If they go to a different country, Israël est surtout. every Israel, Ceux qui bakena mpaka bapaya. when they go to a different country, Bo basambela. for them to pray, Vous baba ko batala wapi? they need Et puis to, Jérusalem ezali and they need to temple. look where the Jerusalem and the temple is, Pourquoi fo nzamba ko yoka bango? for God to listen to them. Tamba tongi temple sili. When you made the temple and it was finished, Oh he Dieu. said, "Oh God, Yaka sko fana na demeure na yo. come and sit where you're placed." Mais comme na mukanda ya actes des apôtres, In the Acts of the Apostles, nzamba solo baboye. God is saying this, Ngai nzambe. me God, Na vanda kana ndako yo te. I don't sit in this Et house, tongami na maboko ya bato. it's done in people's C'est que hands. même le temple que Salomon avait bâti, The house that c'était pas en Solomon, réalité la maison de Dieu. it was the house of Parce God. que Dieu lui-même a rendu témoignage. To get to Moi, receive Dieu, testimony, me je God, n'habite pas dans la maison construite des mains d'hommes. C'est que mon bandako. in these houses, Dieu n'habite pas ici. God don't live here. Ah ouais, t'es dans la wate. He doesn't live here. On s'en va So ouais. God to come here, like I say all the Ils time, sont des bâtiments tombés makaye. our people we bring here, Ceux qui biso to yenza bébé, as we bring aye. here, that's where God will Ceux qui come. biso to kenza bébé,
If we go to God, will go as well. C'est-à-dire, un jour, j'ai réfléchi, nous sommes les trônes portatifs de Dieu. We are the friends of the God. C'est que Dieu a un trône portatif, c'est-à-dire un trône qui se déplace. A throne that is always around. Il y a un moment aujourd'hui, That's why today, il y a même les droits. do you even have a Au lieu authority? de dire, Instead of saying, notre Père qui est aux cieux, our God, our Father who art in heaven, as they say, notre Père qui est, our Father who is pourquoi in our tu es heart, déjà venu le trône de Dieu? who come to the throne of Tu God, es déjà venu la demeure de Dieu. come to the belonging of God. Mais il y a un moment, Nzamba lobi boye. God said this, Yango esengo na ndako na yo. joy in your house, Esengo na libota na yo. joy in your family. Omoni soki libota na babi Nzambe te. If your family don't Et ta know God, mère, even si your elle ne mother, connaît pas Jésus, if you don't know God, si ton frère, your il brother ne connaît pas Jésus, that don't know mais God, à cause de toi, because of à you, cause de toi, because of il you, bénéficie de quelque bien. they'll be benefited with something. Pourquoi à cause de toi? Because of you. Frère, Moutako Sayote. Nobody likes Omoni you. même les païens, Even the ils pagans, roulent avec de belles voitures. with the good Ils ont de belles cars, maisons. they have a house. Son ultime qui les a boyés, If the world c'est à said cause this, de nous. it's because of us. Dans les Thessaloniciens, 2 Thessalonians, sans quitter l'antichrist, non, il y a if the Antichrist c'est à comes cause de as a nous. commendation, it's because of Parce que you. tant que nous sommes encore là sur la terre, We are here on earth. l'antichrist ne viendra jamais. They will never Azoba come. Manini. What they're scared of. C'est lui qui est à moi. Ah! In who's in me. Donc, Dieu ne peut jamais permettre là où nous sommes God will à never Christ allow where we d'abonder. are for it to come in. Il y a une Never. seconde voiture, nous avons collé nous avec Moussala. Your neighbor, Il your nous a colleague, mis capon en you gaï. people are alive because of C'est le you. temps à profiter en goyo. When you profess, Je ne sais pas comment on a mis they ça. will take Comment over. on a boutique là? They will Les stay. infantilités, c'est la Bible. In the Bible. Il y a un mission tout à l'heure, il faut d'abord mokili. We are looking at the world. Look at these. Because we are in the world. Only God's taken us away. Donc, vous savez comment ça apprécie pas Nzambe. You see how many times you're rushing to God. Donc, I don't live and wear the house construct because of people. donc c'est que le temple que Salomon avait bâti, So that means the temple that Solomon constructed, on a besoin que la gloire de Dieu était descendue. that's where the glory of God came down. C'est que ce temple-là, c'était seulement l'image. It is according to an image. C'est seulement l'image It was an image du véritable temple. of the true Oh, temple. le véritable temple dans The true le temple, when it came first, le temple de Dieu, là où Dieu habitait, the temple where God c'était lived, d'abord le corps de Jésus. it was the body of Christ. Frère, il y a un moment de temps où Jésus est mokili. When Jesus came to the Quand world, Jésus marchait, when he was walking, la divinité n'était nulle par ailleurs. the On divinity nous was a out. dit pas un moussou sauté. The goodness was Toute nowhere. la divinité, Everything, toute la gloire. every of the Et ça qui glory, basait quand on voit Simon Cohen et it was Tamboula. based in one vase. Il y a un moment qu'on peut Nzambe. For Et goodness pas de pas à Batou. to be Ils spread sont into pas en face the de world, la masse. you Pas need that penser vase encore. to be Ceux broken. qui vont prendre If facilité. you don't break Ouais, it, mais c'est pas à Batou. to give to no one, won't be able to. C'est que tant que Jésus a coupé, When Jesus didn't il y a die, un peu d'empêcher tout le monde à Nzambe. he didn't give us time to see the gods. Il y a un moment de Paul a sali prière à ma mère. Paul did a bad prayer. Dans Matthieu chapitre 16. In Matthew chapter 16, Batou balo na Nazanani. people ask who you Osa are. Eli, You are Eli, l'un des prophètes. of the prophets. Jérémie. Jeremy, C'est bon. that's On est done. pas là-bas. That's people are saying. Et vous, And you, qui dites-vous que je suis? who said who you are? Personne ne pouvait répondre. No one could respond back. Mais Dieu a fait grâce à Pierre. But God did grace unto Peter. Tu es le Christ, You are Christ, le Fils de Dieu. the Son of God. Ah, ce n'est ni la chair ni le sang. Ni la chair ni le sang. Donc, nous autres, quand on va The body could say nothing to you, mais c'est mon Père but it's my qui t'a Father révélé cela. that revealed it. Tu es heureux. You are amazing. Aux hommes de Sengo. You are good of joy. Il y a un moment tout ensemble là-bas. Cause la Sengo pas en Zambie. We rejoice in Christ. Quand tu dis que tu es heureux, When we say you are c'est là aussi veut happy, dire que tu es béni. Et pas en that Zambie. means you are blessed to So, God. mais on t'a Pierre boyé. You look at Peter, Les autres, moi j'ingile. À ce l'autre côté. he has Mais nothing. Dieu lui dit tu es But God béni, said, tu es you are heureux. blessed. Mais il y a aussi ma camonine. You are happy C'est for que way. être heureux devant Dieu, To be happy c'est for pas pour God. de belles maisons, It's not for the c'est big pas les house. It's voitures. not the cars. Être heureux devant Dieu, To be happy with quand God. tu comprends qui est Dieu, When you c'est understand who d'avoir is la God, révélation de Dieu. it is your grace, the revelation.
Il y a un jour Jésus, disons juif. That's why what they were Si vous Jews. ne connaissez pas ce que je suis, If you don't know who I am, you see who you are. Who you are. c'est que ndenge bozomona nga. As you can see me, Arrêtez eza oyo naza te. it's not who I am. Siko soki bakoyeba te nga nazali. If you don't know who I am, Vous mourrez dans vos péchés. you will die in your sins. C'est que pour masumu pe longola mutu. For sins come out Kama someone. ozotala Yesu. When they're looking at God, Yo ozomona nani? who you see? Tu es Christ le Fils de Dieu vivant. You're the Christ of God alive. Tu es Pierre. You are Peter. Merci, cette pierre je bâtirai This house I'm building, ma maison. my house, Oh mon église. or my church. Et les portes de séjour de moi ne proviendront point contre elle. It will be never against. Yesu zalo na nzoto Jesus you embody, mazima kama rotinde ya kotonga église. but he said to Ensemble, construct. futur. He put in the future. Avant qu'on continue Salomon te. He couldn't contradict Puisque Salomon Solomon il était le prophète. because he was the Parce prophet. avant Salomon puisse construire le temple, Before Solomon constructed Salomon everything, devait dormir d'abord. he had to sleep Sauf first. qu'à la If he réalité, didn't sleep, avant ton temple he te. could not construct the Bon, on building. peut s'agiter. He is not weak. He didn't Alors have que tu termines wisdom. la Bible boye. And the Bible Oh says là là. sleep. On appelle le balini. La mort. it shows death. C'est que ceux qui a kufa quitté. If he didn't Mais qui peut die, taper ton gama. the temple was not going to be built. Mais yo kana. Listen, Quand même Pierre. just that same Peter, Yes, il faut que Jérusalem. he said, let me go to Jerusalem. Bakangai, bakobetangai. They will arrest me, they will hit me. Que Dieu ne plaise. God will please. Tes ambassades à bon côté. God will do that. Comme la yoté. It will not Tu ne get vas to pas you. mourir. You will Or not que die. Jésus a compris. Because Jesus Pierre, understood. il croyait que faire une bonne prière. He thought we were doing a good prayer. Il y a des prières et des prières. They are prayers and prayers. Quand ta prière n'est pas conforme à la parole de Dieu, When the prayers Dieu are not ne according peut to God's jamais, au word, grand jamais exaucer. it will never be done. Pierre a dit, non, ça passe à la He moitié. said, no, God not do this. On que Jésus avait compris Jesus que cet understood. esprit, This ce n'est pas that Dieu. is not from Arrière de God, moi, Satan. but it's come from Satan. Tes pensées Your thinking ne sont pas de Dieu, is not the mais c'est of les God. pensées des hommes. But it's thinking Mais of pourquoi man. lui penser, il y a Satan à la tête? But why not think of Il a Satan? vu penser, il y a Batou. But with the thinking of people, Donc il a compris. he Il y a understood. un moutolobi. You Mais said, l'esprit là derrière, but the spirit l'esprit à said, Satan là. the spirit of Satan. Pourquoi? Why? Et so lingana kufate. You don't want me to On dit die. so que na kufite. If I don't die, Basante pe moyeba biga. the way Esate. will not be healed. Never. Donc moi pensa ba na kati na biso, There will esate. not be no way for Yo God to fallait get qu'il to na us. kufa. Only for him to Donc on die. dit le temple d'abord. The temple itself, Tant que ça temple na mokili. when God was walking in the world, Unique temple. the unique of a temple, Et c'est là qu'il est comme Yanani. it was the body of Il y a Jésus. Jesus. Yango na Jean chapitre d'Akolo baboye. So John is saying, Détruisez-moi ce temple. destroy the Et temple. en 3 jours j'irai. And in 3 days. Va parce que c'est temple. Voilà. Therefore it was Va that dire, oh temple. non, il parlait de son propre corps. He's talking about the proper body. Frère Paul, il va augmenter, il va dire ceci. Frère Paul, Brother Paul says this. il y aura Colossiens. Colossians. Donc c'est que pendant Jésus marchait dans la chair, So as God was walking through the world kingdom, toute la divinité, every divinity, bon Zambé surtout, every godness, Zamba azalaki bisika mosusu te. God was nowhere Zamba else. azalaki pa Yesu azali. God was where Jesus Yango moko was. remarqué boye. That's what you can remark Soki moto aza maladi, when someone's partout ill, azali. wherever they Oza are, lobiko, il faut aya pa Yesu azali nini? Yesu azali. they need to be healed where God is. Nabi combien? Colossians 2. Colossiens chapitre 2, verset Verse 8 à 9. verse 8 to 9. Colossiens chapitre 2, verset Colossians 8 chapter à 2, verse 8 to 9. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur le rudiment du monde et non sur Christ. You learnt of God's grace from Ephesus, our dear fellow servant, who is Christ's faithful worker on our behalf. He has told us of the love that the Spirit has given you. Car en lui,
car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. For this reason, we have always prayed for you ever since we heard. Teyotanga chapter 1. Is it chapter 2? Verse 8 and 9. See to it that no one else enslaves you by means the wordless deceit of human wisdom, which comes from the teachings handed down by human beings and from the ruling spirits of the universe, and not from Christ. For the full content of divine nature lives in Christ, in his humanity. Donc, c'est que dans le ya Yesu, That means in the body of Jesus, dans ce corps-là qui marchait dans les rues de Jérusalem, that of the body that was walking through donc c'est Jesus, là où Jerusalem, habitait toute la divinité. get all the divinity. C'est que Nzambe azalaki bisika mosusu te. That means God wasn't everywhere Nzambe else. azalaki